humahatak guys. Hindi naman malakas na humahatak. O kaya yun. Kaso biglang tumigil. Biglang tumigil yung malakas na hatak. Ayun, andyan lang. Andyan lang guys. Andyan lang. Uy, dalawang piraso guys. Dalawa guys, oh. Ay, tatlo. Ay, pagkarami. Eh, dalawang ano. Yung isdang masungit na masarap. Tingnan nyo guys, oh. Huh. Yan. Jackpot tayo guys.